अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करام, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या ज़बरदस्त इंसाफ है। एक तरफ 70 इयर्स ओल्ड इमरान ख़ान है, इमरान ख़ान को मुलजिम होते हुए ज़मानत नहीं दी जा रही। दूसरी तरफ जस्टिस आमिर फ़ारूक इस कदर मायल ब करम है कि सबसे पहले एक नाकाबिल समाअत दरख्वास्त पे फ़ैसला दिया गया नवाज़ शरीफ के हक़ में और उनको कैद होने से बचाया गया, और बाद में बड़े धड़ल्ले से फ़ैसले में लिख भी दिया कि ऐसे हो नहीं सकता। जिस तरह अता तारड़ नवाज़ शरीफ के आने से पहले ही आके दरख्वास्त देते हैं, ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत थी, लेकिन नवाज़ शरीफ के मुल्क आने से पहले ही नवाज़ शरीफ को रिलीफ दे दिया गया। ये आमिर फ़ारूक की पहली मेहरबानी थी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इसका फ़ैसले में ज़िक्र करके आइंदा के लिए तमाम लोगों को इससे महरूम कर दिया है। यानी नवाज़ शरीफ तो रिलीफ लेगा और आइंदा भी जब चाहिए होगा लेगा, लेकिन नवाज़ शरीफ का कोई मुखालिफ नहीं ले सकेगा इस बात से। और नंबर 2 बात जो की है, जो निगरान हुकूमत ने नवाज़ शरीफ की सज़ा मुअत्तल की है, सारा मुद्दा नवाज़ शरीफ की उम्र पर डाल दिया है कि नवाज़ शरीफ 74 साल का है, इसलिए शायद हुकूमत ने रिलीफ दिया है। यानी जो जवाब हुकूमत ने ख़ुद भी नहीं सोचा वो जस्टिस आमिर फ़ारूक दे रहे हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त हमारी तमाम अदालतों में मोर और लेस ख़ास तौर पर जो इम्पोर्टेंट अदालतें हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, मुकम्मल तौर पर ओबलाइज्ड कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म के चीफ जस्टिस साहिबान बैठे हुए हैं। काजी साहब हुकूमत को बार बार रेस्क्यू करते हैं। इवन ये जो नैब अमेंडमेंट्स का केस है, काजी साहब वकील को रेस्क्यू करते हैं, अटार्नी जनरल को, जब अतर मिनल्ला, हालांकि उनके अपने ही ग्रुप का जज है। उनके एक सवाल पे जब अटार्नी जनरल ने लाजवाब हो जाना था तो काजी साहब उन्हें कहते हैं आप जवाब ना दें, आप ऐसा करें कि इसकी तैयारी के लिए वक्त ले लें। तो नाज़रीन कराम, इस तरह का भोंडा मजाक पहले एक बार हुआ था जब नवाज़ शरीफ की अपीलें दायर की गई थी पनामा वर्डिक्ट में, और उसके बाद अल अज़ीज़िया केस में। तो जो अल अज़ीज़िया केस में अदालत ने बताया था कि नवाज़ शरीफ को मेरिट पे तो रिलीफ नहीं मिलेगा उस केस में, आप ऐसा करें कि तिब्बी बुनियादों पर अप्लाई करें। ये अदालत ने ख़ुद मशवरा दिया था और ये मैंने तब भी पॉइंट उठाया था 2019 में। ये मार्च अप्रैल 2019 की बात है। अभी भी अदालतें मशवरा दे रही हैं, अदालतें उसी तरह के रिलीफ फिर शरीफ ख़ानदान को दे रही हैं। दूसरी तरफ वो इमरान ख़ान जिस पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, और कानून ये कहता है कि यू आर इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, और प्रूवन गिल्टी भी तो भी जो ये फौजदारी मुकदमे होते हैं उसमें बियॉन्ड एनी डाउट, यानी अपना मुकदमा साबित करना पड़ता है प्रोसिक्यूशन को। तोशा खाना का आपने देख लिया, क्या बियॉन्ड एनी डाउट उन्होंने कोई मुकदमा साबित किया था, फिर भी सज़ा दे दी गई। इसी तरह साइफ़र का मामला है, लेकिन इमरान ख़ान को साइफ़र केस में सज़ा देना इतना आसान नहीं है। देखें, तोशा खाना में एक एक्सपीरियंस किया जा चुका है, नाअहल तो वैसे ही इमरान ख़ान को किया जा चुका है, अब तो सिर्फ ज़िद है। लंदन में जो मुआहदा हुआ है उसकी एक ज़िद ये है कि इमरान ख़ान बाहर ना निकल सके, ज़मानत ना हो सके। अगर सज़ा सुनाते हैं तो बिलाखिर बाहर, सज़ा नहीं सुनाते तो बिलाखिर बाहर आना है। किस हद तक रोकेंगे, कब तक रोकेंगे, कब तक इमरान ख़ान को डिनाई करेंगे उनका जो बुनियादी हक़ है बेल का, नहीं कर सकते फॉर एवर। नाज़रीन कराम, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर दूँ कि जहाँ पाकिस्तान खामोश तमाशाई बना हुआ है, वहाँ पे चीन ने इसराइल का नाम अपने सरकारी नक्शों, अपने चैनल्स और सर्च इंजन से हटा दिया है। यानी अगर आप मिडल ईस्ट का नक्शा देखेंगे तो आपको इसराइल का नाम लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। दूसरी तरफ प्यूटन भी सीधा होता जा रहा है। प्यूटन का कहना है कि जिस तरह तमाम मुस्लिम ममालिक को उजाड़ा है, उसने मिसाल दी है लीबिया की, शाम की और बाकी ममालिक की। इसका मतलब है कि ये मामला अब लोकल नहीं रहा, बल्कि ये स्ट्रेटजिक बन चुका है। एक तरफ अमेरिका की ज़िद है और उसका अटूट अंग है, और एक तरफ चीन और रूस को पता चल चुका है कि अमेरिका को तकलीफ़ कैसे पहुंचानी है। ऐसे में एक ख़बर किसी ने शेयर की है जो अमेरिका के हवाले से बहुत बात करता है। मैं उसको कंफर्म करके उस पर पूरी वीडियो भी बनाऊंगा कि अमेरिका ने $106 बिलियन फ़लस्तीनियों की आबादकारी के लिए मांग लिया है। ये बाइडन ने मांगा है। अब बाइडन को इसका अप्रूवल मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे ऐसे तो नहीं होता कि सदर ने दस्तखत कर दिए, वहाँ तो हाउस से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो बाइडन ने अप्रूवल मांगा है। उस बंदे का ये कहना है, जिस बंदे ने ये ख़बर शेयर की है, कि इसका मतलब ये है कि फ़लस्तीनियों को मिस्र में आबाद करने का मंसूबा है।
پیسہ دیا جائے گا، لالی پاپ دیا جائے گا، لیکن بڑا مقصد جو ہے کہ اسرائیل کی حکومت مکمل طور پر اس خطے میں قائم کی جائے، وہ مقصد حاصل کر لیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ بائیڈن مزید امداد دے رہا ہے اسرائیل کو۔ یہ امداد فلسطینیوں کو خاص طور پر اس وقت جب ریفیوجی کیمپ پر بمباری ہو رہی ہے، امریکہ مزید امداد دے رہا ہے۔ ابھی جو تازہ ترین بمباری ہوئی ہے، اب تک کی اطلاعات کے مطابق 400 سے 500 لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں۔ یہ ایک ریفیوجی کیمپ تھا، یہ ایک پناہ گاہ تھی۔ وہاں پر کیوں ایسے کیا گیا آپ مجھے بتائیں؟ کیونکہ مقصد کسی ایک تنظیم کے خلاف کام کرنا نہیں ہے، مقصد مکمل طور پر اپنا تسلط جمانا ہے، قبضہ کرنا ہے، اور سارا منصوبہ اسی حوالے سے ترتیب دیا گیا ہے۔ مسلم امہ عضو معطل پتہ ہے کیوں ہے؟ جن کے پاس ایٹم بم ہے وہ خاموش ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس ایٹم بم نہیں ہے اور بہادری نہیں ہے، اس لیے وہ خاموش ہیں۔ یہ جو ہم نے ایک کھلونا بنا لیا ہے اور رکھ لیا ہے، جس کی حفاظت کے لیے ہمیں خرچ کرنے پڑ رہے ہیں اور جو ہماری حفاظت نہیں کر رہا، ناظرین اکرام، یہ کھلونا کسی تگڑے ملک کے پاس ہوتا جو سٹینڈ لینا جانتا ہوتا تو وہ کنفلکٹ بھی رکواتا اور وہ یہ تصفیہ بھی حل کرواتا۔ دیکھیں، یہ ہتھیار استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ صرف ڈراوا دینے کے لیے ہوتے ہیں، اور ڈراوا بھی بیک چینل ڈپلومیسی میں دیا جاتا ہے، اوپنلی دیا بھی نہیں جاتا۔ لیکن ہمارے ہاں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، بلکہ الٹا خبریں یہ لگتی ہیں، اور یہ ٹوائس ایسا ہو چکا ہے، ایک مشرف کے دور میں اور ایک پچھلے صاحب کے دور میں، کہ ہمارے میزائلوں کی رینج جب سائنسدانوں نے کہا کہ ہم نے بڑھانی ہے، تو پہلے مشرف صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا آپ نے اسرائیل کو تباہ کرنا ہے؟ اتنی رینج ہم نے کیا کرنی ہے؟ ہماری دشمنی تو صرف بھارت سے ہی ہے۔ جبکہ پچھلے صاحب کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ خبر شیئر ہو چکی ہے کہ انہوں نے بھی مبینہ طور پر رینج کی لمٹ کروائی تھی میزائلوں کی، کہ اسرائیل کے کسی بھی کونے تک، یعنی جو ہمارے جو میزائل ہیں وہ پہنچ نہ سکیں، ایون بگننگ تک بھی نہیں، ورنہ شاید ہمارا کوئی میزائل وہاں تک پہنچ سکتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے خبریں بھی چلی تھیں جب پچھلی بار یہ حملے ہوئے تھے کہ وہاں میزائل جا سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ڈر تھا اسرائیل کو، ہم نے وہ ڈر ختم کر دیا ہے۔ آج سے 40-50 سال پہلے کی صورتحال اور تھی، تب ہم زیادہ کمزور تھے، لیکن ہمارا تب اسرائیل کو زیادہ ڈر تھا۔ آج وہ ہم سے ڈرتا نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہمارے اوپر جو لوگ مسلط ہیں، ہمارے حکمران اور حکمرانوں کو لانے والے، یہ سب کمپرومائزڈ لوگ ہیں، کرپٹ ہیں، اوبلائڈ ہیں، ان کی کمزوریاں عالمی قوتوں کے پاس ہیں، پیسے دیکھ کے یہ رالیں ٹپکانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں۔ ورنہ بات پھر وہی ہے جو نوجوان کہہ رہے ہیں کہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلاؤ، جبکہ بابے جن کو یہ بات اصل میں کرنی چاہیے تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے 76 سالوں سے چل رہا ہے ہم تو ویسے ہی چلائیں گے۔ میں بار بار آپ کو یہ بات یاد دلاتا رہوں گا۔ باقی اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے اور جلد اس ملک میں حقیقی جمہوریت آئے، تاکہ یہ ملک بھی دیگر ممالک کی طرح ترقی کرتے ہوئے اپنا اصل مقام حاصل کر سکے۔ آمین۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔